توفى عنها زوجها امرأة مات زوجها فعدتها 4 أشهر قمرية و10 أيام. هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما كانت في حالة حمل، ما كانت في حالة حمل. هذه المرأة عليها أن تنتظر 4 أشهر قمرية و10 أيام، يعني من يوم وفاة زوجها. بعد أن تمر هذه الفترة لها أن تتزوج برجل آخر إن شاءت. Quant à la femme dont le mari est décédé, cette femme, sa période post-maritale, elle est équivalente à 4 mois lunaires et 10 jours. Ça veut dire, si une femme, son mari, il est décédé, cette femme-là, à partir de ce jour-là, le jour où son mari il est décédé, là, elle doit patienter 4 mois lunaires et 10 jours. Après cela, si elle veut, elle peut se marier avec un autre homme. Bien sûr, si elle n'était pas enceinte. Parce que si elle était enceinte, sa période, elle prend fin avec l'accouchement. Le jour où elle accouche, là, sa période, elle prend fin. ولكن هناك كذلك طلاق يسمى الطلاق بالثلاث. هذا عليكم أن تتنبهوا، لأن بعض الناس قالوا أشياء مخالفة للدين في مسألة الطلاق بالثلاث. ليعلم أن الإنسان إن طلق زوجته المرة الأولى ثم طلقها مرة ثانية ثم طلقها مرة ثالثة، هذا يعد طلاقا بالثلاث. كذلك المرأة التي طلقها زوجها المرة الأولى قال لها أنت طالق بالثلاث، أي في كلمة واحدة قال لها أنت طالق بالثلاث بلفظ واحد، هذا كذلك يعد ثلاثا. هذا الأخير بعض الناس قال لا، هذا يكون طلقة واحدة، هذا غير صحيح وهذا مخالف للشرع، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. Mais il faut savoir qu'il y a le divorce par 3. Ça veut dire quoi? Que l'homme, il divorce sa femme par 3. Soit il a divorcé la première fois, après il a repris à son mariage. Il a divorcé une deuxième fois, il a repris à son mariage. Et il a divorcé la 3e fois. Ça, c'est considéré comme un divorce par 3. Ou bien, la toute première fois, il lui a dit, dans une parole, il lui a dit, je te divorce par 3. Ça aussi, c'est considéré comme un divorce par 3. Certains, ils ont parlé de ce dernier-là, quand quelqu'un il dit à sa femme, je te divorce par 3, dans une seule parole. Certains, ils ont mal compris, ou bien ils ont mal interprété certains hadiths, et ils ont dit quoi? Ils ont dit non, si l'homme il divorce sa femme par 3, par un seul mot, c'est considéré comme un seul divorce. Il faut savoir que ça c'est faux. Ça c'est contraire à la loi et contraire à l'unanimité des savants de l'islam. أولا هذا الذي طلق زوجته بالثلاث إن أراد أن يرجع زوجته إلى نكاحه أو زواجه هذا عليه أن ينتظر 5 أشياء. لابد أن تتوفر 5 شروط. D'abord, il faut savoir que celui qui a divorcé sa femme par 3, celui-là, s'il voulait reprendre sa femme à son mariage, il doit respecter 5 conditions. الأولى الشرط الأول أن تنتظر المرأة العدة انتهاء العدة. هذا الشرط الأول. La première condition, que la femme elle patiente la durée du post-marital. الشرط الثاني أن تتزوج برجل آخر. La deuxième condition, qu'elle se marie avec un autre homme, autre que celui qui l'a divorcé. ثالثا أن يطلقها هذا الثاني الذي تزوجها الثاني. Troisième condition, l'homme qui s'est marié avec elle, le deuxième, il la divorce. Et ça c'est la troisième condition. ثم تعتد من هذا الثاني من هذه الطلقة أي الذي طلقها الثاني تعتد منه. Quatrième condition, le deuxième homme qui l'a divorcé, suite à ça, elle doit respecter la période post-maritale.
وأما الشرط الرابع، عفوا الشرط الرابع أن هذا الرجل يعني يكون قد جامعها، هذا من الشروط. والشرط الأخير أنها تعتد. إذن هناك 5 شروط. الشرط الأول أنها تعتد من الذي طلقها أولا، ثم تتزوج رجل ثاني، ثم هذا الرجل الثاني يجامعها، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم تعتد من الثاني. هذه هي ال5 شروط. Donc les 5 conditions sont: premièrement, elle respecte la période postmaritale du premier qui l'a divorcée. Après la deuxième, elle épouse un autre homme. Troisièmement, le deuxième homme qui s'est marié avec elle, il consomme le mariage, c'est-à-dire il fait le rapport sexuel avec elle. Quatrièmement, ce deuxième homme, il la divorce. Cinquièmement, elle respecte une période post-maritale suite à ce divorce-là. Après cela, le premier qui l'a divorcée, il peut la demander de nouveau au mariage. إذن بعد هذه ال5 شروط، الواحد الذي طلقها الأول له أن يطلبها من جديد للزواج، ولها أن تقبل أو ترفض. هناك عالم من علماء المالكية اسمه سيدي خليل، هذا عنده كتاب يسمى مختصر خليل، هذا مشهور عند علماء المالكية وعلماء الإسلام بصفة عامة. كان له زوجة كان يحبها، وحصل أن طلقها، لكنه شك هل هذه الطلقة الثانية أو الثالثة، لكن هو كان يخاف الله عز وجل، خاف أن تكون هذه الطلقة الثالثة، فقال لها اذهبي أنت حرة، يعني اعتبر نفسه كأنه طلقها 3. فهذه المرأة تزوجت برجل آخر وبقيت معه 10 سنوات، وبعد أن توفي زوجها طلبها سيدي خليل من جديد وتزوجها مرة أخرى. عمل هذا خوفا من الله عز وجل. Donc, il y a un grand savant chez les Malikites qui est très connu, il s'appelle Sayyidi Khalil. Ce grand savant-là, il a un livre qu'on appelle Mukhtasar Khalil. Cet homme-là, c'était un homme vertueux, c'est un homme pieux qui craignait Allah Azza wa Jal. Il avait une femme qu'il aimait beaucoup, mais il est arrivé qu'il l'a divorcée. Et il a douté, est-ce qu'il a divorcé 2 fois ou bien par 3? Donc lui, par crainte de Allah Ta'ala, il s'est dit, et peut-être que je l'ai divorcé par 3. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vas-y, considère-toi comme si tu es divorcé par 3. Donc après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épousé un autre homme, il l'a épousé, elle est restée avec lui 10 ans. Après 10 ans, son mari, il est décédé. Et après la période post-maritale, Sayyidi Khalil, il a demandé de nouveau au mariage. Regardez comment il s'est comporté, ce grand savant qui craignait Allah Azza wa Jal. أما بعض الناس الآن يفتون والعياذ بالله، وبعضهم سألني، جاءني في المصلى وقال لي أن أحد أئمة مرسيليا جاء هو يستفتيه، هو طلق زوجته بال3، فقال له يجب أن تجد لي حل. فماذا قال له؟ اسمعوا والعياذ بالله، الفتوى بدون علم أين تصل بالإنسان. فقال له هذا الرجل، والكلام له، أنا لا أدري إن كان حقيقة قيل أم لا، لكن هذا الرجل إنسان ثقة، قال لي أن هذا الإمام ذكر له، قال له اذهب بزوجتك إلى البحر واتركها أمام الموج، لما تأتيها 7 أمواج هنا تأخذ زوجتك وتعود بها إلى البيت وكأنها زوجتك والعياذ بالله. فليعلم يا أحبابنا الكرام أن هذه فتوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، والذي يفتي بدون علم هذا قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بعضهم يفتي في مسائل الطلاق لكن دون تعلم. الإنسان يفتي على حسب ما تعلم، ونحن لسنا بالمجتهدين أو بالعلماء، نحن نذكر ما ذكره العلماء، فليتنبه الإنسان، وإلا قد يعيش مع زوجته أو هذه المرأة التي طلقها، يعيش معها عيشة حرام
وهو لا يدري بسبب مثل هذه الفتاوى والعياذ بالله. Donc il faut faire très attention au divorce par trois. Il y a des gens qui donnent des fatwas, des avis dans la science, sans connaissance. Ils donnent des avis dans la religion sans connaissance. Il est arrivé qu'un monsieur, il me l'a dit, dans la salle de prière où on fait la prière, on a parlé de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il a posé la question à un des imams de Marseille, et il lui a dit, cet homme-là, parce que cet homme-là, il a divorcé sa femme par trois. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ce soi-disant imam? Il lui a dit, c'est simple, tu vas prendre ta femme à la mer, et laisse-la face aux vagues. Quand elle prend sur son corps, quand ça arrive 7 vagues sur son corps, il a dit, tu prends ta femme et tu rentres avec elle à la maison, c'est ta femme. Il faut savoir que ça, c'est un avis qui est contraire à la religion. Celui qui dit ça, il n'a pas appris, ou bien il n'a pas entendu que le prophète Muhammad, il a dit ce qui signifie, si quelqu'un il donne un avis sans science, il serait maudit par Allah, par les anges et par tous les humains. Donc il faut faire très attention. On ne prend pas l'avis, la fatwa dans la religion de n'importe quelle personne. إذن هذا الطلاق بالثلاث ولو بلفظ واحد هناك إجماع على كونه بالثلاث. من نقل هذا الإجماع؟ نقله الحافظ محمد بن نصر المروزي. هذا الحافظ نقل الإجماع في كتابه اختلاف العلماء على أن من طلق زوجته بكلمة واحدة بلفظ واحد قال لها أنت طالق بالثلاث فهو ثلاث. كذلك ذكر ذلك أي الإجماع على أن هذا الطلاق بالثلاث ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك السبكي في الدرة المضية. إذن هذا الموضوع عليه إجماع، ولا يجوز للإنسان أن يخالف الإجماع، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا معناه يخالف ما أجمع عليه علماء الإسلام. وهذه النقطة يا أحبابنا الكرام عليها إجماع علماء الإسلام، كلهم قالوا من طلق زوجته بالثلاث في لفظ واحد فهو يعتبر ثلاث. إذن لا عبرة بقول من يقول لا هذا يعتبر طلقة واحدة. Il faut savoir que les divorces par trois, si un homme il divorce sa femme par trois en un seul mot, il lui dit tu divorçais par trois. Il faut savoir que ça c'est un divorce par trois. Et sur ça, il y a l'unanimité des savants de l'islam. Muhammad ibn Nasr al-Murzawi, qui était un des huffaz, al-Marwazi, il était un des huffaz, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rapporté dans son livre Ikhtilaf al-Ulama, il a rapporté que celui qui divorce sa femme par trois, en un seul mot, est considéré comme un divorce par trois. Également, Ibn Abd al-Barr, il a un livre, il est intitulé Al-Istidhkar. Dans ce livre-là aussi, il rapporte l'unanimité des savants sur ce point-là. Également, As-Subki, Al-Hafid As-Subki, il a rapporté l'unanimité dans son livre Ad-Durra al-Mudiyya. Donc, s'il y a l'unanimité des savants sur un sujet, on n'a pas le droit de le contredire. Allah Ta'ala il nous a fait comprendre cela dans le verset que je viens de citer, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il suit autre que la voie sur laquelle ils sont unanimes des savants de l'islam. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc, on n'a pas le droit de contredire l'unanimité des savants de l'islam. وأما حديث مسلم
هناك حديث رواه الإمام مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحد، ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث يا أحبابنا الكرام احتج به المخالفون، وهذا لا حجة فيه. لماذا؟ لعدة أسباب، منها أنه هناك إجماع عند علماء الإسلام على كون الطلاق بالثلاث في كلمة بلفظ واحد فهو بالثلاث. هذا الشيء الأول. Quant au hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, que, soi-disant, Ibn Abbas, il a laissé croire que, à l'époque de Sayyidina Omar, il a donné une fatwa comme quoi celui qui divorce par trois en un seul mot, il est considéré comme un seul divorce. Ce hadith-là, on ne peut pas le prendre comme argument. C'est pas une hujja, c'est pas une preuve. Parce qu'il y a des gens, ils ont dit non. On prend ce hadith-là comme référence pour dire que celui qui divorce sa femme par trois en un seul mot, il est considéré comme un seul divorce. Pourquoi on dit que, ou bien les savants, ils ont dit que ce hadith-là, c'est pas une preuve? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, ce qu'on a cité tout à l'heure. Il y a l'unanimité de savants sur ce point-là. Ça, c'est la première chose. الشيء الثاني أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال عن هذا الحديث شاذ لأنه يخالف ما قاله علماء الإسلام، إذن لا يحتج به. والحديث الشاذ قال بعض العلماء لا يحتج به. La deuxième raison pour laquelle on ne peut pas prendre en considération ce hadith-là, c'est que Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a qualifié ce hadith-là par al-shad. Donc, il a dit ce hadith-là, il est shad. Et le hadith qui est shad, on ne peut pas le prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'il contredit ce qui est rapporté dans les hadiths qui sont sûrs. أما الشيء الثالث أن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه أوقع الثلاث بلفظ واحد، قال هي ثلاث. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عن 8 من كبار أصحابه الثقات، وهذا ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى. في السنن الكبرى انظروا فيها إن شئتم من البيهقي، يذكر البيهقي أن 8 من كبار أصحاب ابن عباس الثقات ذكروا أن ابن عباس أفتى أن من يطلق زوجته بالثلاث في لفظ واحد فهو ثلاث. إذن عمل الصحابي يخالف هذا القول. إذن تبين أن هذا الحديث لا حجة فيه. Troisièmement, Al-Bayhaqi, il a rapporté dans son livre As-Sunan Al-Kubra que 8 parmi les grands compagnons de Al-Bayhaqi qui étaient dignes de confiance, ils ont rapporté que Ibn Abbas, ils l'ont interrogé au sujet du divorce par trois en un seul mot. Il a dit ça, c'est considéré comme un divorce par trois. Donc, ce qu'il a fait le compagnon, et qui est rapporté par transmission sûre, contredit ce hadith-là. Donc tout cela prouve quoi? Prouve que ce hadith-là, ce n'est pas un argument. On ne peut pas argumenter avec ce hadith-là. ثم ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر في فتح الباري أن بعض الرواة رووا هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس بالمعنى، على حسب ما فهموا وليس باللفظ، فيحتمل أنهم فهموا غير ما أراد
Ibn Abbas. Quatrièmement, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a rapporté dans son livre Fath al-Bari, il a dit que certains, parmi ceux qui ont rapporté ce hadith-là, qu'on vient de citer tout à l'heure, ils l'ont rapporté avec le sens, ils ont donné le sens. Ce n'est pas les termes qu'il a dit Ibn Abbas. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hajar? Il a dit, donc ces gens-là, on va dire qu'ils ont mal compris ce qu'il a dit Ibn Abbas, parce qu'eux, ils l'ont rapporté dans le sens. Ils n'ont pas rapporté les paroles de Ibn Hajar al-Asqalani. C'est pour ces raisons-là que ce hadith-là, on ne peut pas le prendre en considération. إذن يا أحبابنا الكرام، الواحد عليه أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وعليه أن يتقي الله تعالى في أولاده، وعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يفتي بدون علم، وعليه أن يعامل المرأة معاملة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يودي زوجاته وكان يعاملهم معاملة حسنة، ونحن كمسلمين علينا أن نقتدي بآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, chers musulmans, il faut que chacun de nous, il craint Allah Ta'ala dans sa femme, il craint Allah Ta'ala dans ses enfants, il craint Allah Ta'ala dans sa propre personne. Que l'un de nous, il suit les traces du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ne donne pas un avis sans science. Et qu'il se comporte en bien avec sa femme. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple. Il a dit khayrukum khayrukum li ahlihi. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leurs femmes. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit wa ana khayrukum li ahlihi. Et je suis les meilleurs parmi vous avec sa femme. Donc, on a besoin dans la relation, dans le couple, que l'un il soit bien avec sa femme, qu'il soit miséricordieux envers sa femme. Un peu de douceur, ça c'est quelque chose qui fait que Allah Ta'ala il accorde son agrément pour cette personne-là. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يميتنا على الإسلام بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم.